آداب عرض ہے ناظرین، میں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں روبی اردو نیوز۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے اہم خبروں پر۔ فون ٹیپنگ معاملے میں بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی آر سے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں پوچھ تاچھ جاری۔ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، ریاست تلنگانہ کو پاگل کے ہاتھ میں پتھر کی طرح دے دیا گیا، بی آر ایس لیڈر کا رد عمل۔ ہریش راؤ اور کے ٹی آر کو آخر کیوں بلایا گیا، وضاحت ہونی چاہیے، بنڈی سنجے کا مطالبہ۔ کوکٹ پلی کے گوپال نگر میں پارک کی اراضی پر غیر مجاز قبضے کو ہائیڈرا نے کیا برخاست، 3300 اسکوائر یارڈ اراضی کی بازیابی۔ وزیر پونم پربھاکر نے جوبلی ہلز روڈ نمبر 45 پر چلڈرن پلے پارک کا کیا افتتاح، پارک پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کے ہوئے مصارف۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ تلنگانہ کے آلیر میں خوفناک سڑک حادثات، تیز رفتار کار کی ٹکر سے 2 نوجوان دوست موقع پر ہی ہلاک۔ ناظرین، اس خبر کے ساتھ دیگر سیاسی خبروں پر نظر ڈالیں گے محمد اختر کے ساتھ۔ فون ٹیپنگ معاملے میں بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ سے خصوصی تحقیقاتی ٹیم جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ واضح ہے کہ 3 دن قبل بی آر ایس کے ہی سینئر لیڈر و سابق وزیر ٹی ہریش راؤ سے خصوصی ٹیم نے تقریباً 7 گھنٹوں تک اس کیس کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی تھی۔ آج صبح کے ٹی آر سابق وزیر ہریش راؤ کے ہمراہ پہلے تلنگانہ بھون پہنچے، وہاں پارٹی کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پارٹی کے کارکن جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن کے پاس بھی بڑی تعداد میں جمع دیکھے گئے۔ فون ٹیپنگ معاملے میں مارچ 2024 میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ اس کیس میں ایس آئی بی کے سابق چیف پربھاکر راؤ کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ اس سے پہلے بی آر ایس پارٹی کے کارگزار صدر کے ٹی راما راؤ نے فون ٹیپنگ معاملے میں خصوصی ٹیم کی طرف سے انہیں پوچھ تاچھ کے لیے طلب کیے جانے پر میڈیا سے تفصیلی بات چیت کی۔ کے ٹی آر نے کہا کہ وہ اس سرزمین کی قسم کھاتے ہیں کہ جہاں وہ پیدا ہوئے اور جس کے لیے انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ گزشتہ 2 سال کے دوران کانگریس حکومت مسلسل ان کی کردار کشی کے لیے سازشیں کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ان سے اور ان کے افراد خاندان سے منسوب من گھڑت کہانیاں پیش کی گئیں، لیکن انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ان سے متعلق ڈرگس کے استعمال، ایک فلم اداکارہ کے ساتھ تعلقات کا بھی جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ کے ٹی آر نے کہا کہ 2015 میں جب تلنگانہ میں بی آر ایس کی حکومت تھی، ہم نے ایک شخص کو، ہمارے رکن اسمبلی کو 50 لاکھ روپے میں خریدتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا۔ جس چور کو ہم نے پکڑا تھا وہ بدقسمتی سے آج ریاست کا وزیر اعلیٰ ہے۔ جس تلنگانہ کو ہم نے تحریک کے ذریعے حاصل کیا، آج اس تلنگانہ کو ایک پتھر کی طرح پاگل کے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے۔ 2 سالوں کے دوران فون ٹیپنگ کے نام پر مسلسل انہیں بدنام کیا گیا۔
केटीआर ने सवाल किया कि क्या आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में क्या फ़ोन टैपिंग नहीं हो रही है। केटीआर ने कहा कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और वो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 साल में कांग्रेस की हुकूमत ने हुक्मरानी पर कोई तवज्जो नहीं दी। कांग्रेस रोज़ाना उनसे मुताल्लिक़ ड्रामा करती है, कभी कालेश्वरम, कभी फार्मूला 1 तो कभी फ़ोन टैपिंग के नाम पर ड्रामे किए जा रहे हैं। అలా ఇంత కష్టపడి మరి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజలు సాధించుకున్న ఈ రాష్ట్రంలోని పరిపాలన పిచ్చోడి చేతిలో రాయిలాగా మారిపోయింది. పరిపాలన మీద దృష్టి లేదు, పరిపాలన చేత కాదు, ప్రజలకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చే సత్తా లేదు. అసమర్థుడి జీవనయాత్రలాగా ఈ 2 ఏళ్ళు ఏదో నెట్టుకుంటూ టైంపాస్ చేసుకుంటూ వచ్చినారు. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క డ్రామా. కొన్ని రోజులు కాళేశ్వరం పేరిట డ్రామా, కొన్ని రోజులు గొర్రెల స్కామ్ అని డ్రామా, కొన్ని రోజులు ఫార్ములా ఈ పేరిట డ్రామా, మరికొన్ని రోజులు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అని చెప్పి డ్రామా. ఈ రెండేళ్లలో తీవ్రంగా, ఈ 2 ఏళ్లే కాదు, దాదాపు గత 7-8 ఏళ్లుగా తీవ్రమైన క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ ఎఫర్ట్ నా మీద, వ్యక్తిత్వ హననం. అంటే ఒక కుక్కను చంపే ముందు పిచ్చి కుక్కను ముద్రేయాలని ప్రయత్నం చేస్తారు కదా, నేనేదో డ్రగ్స్ తీసుకుంటానని, నాకేదో హీరోయిన్లతో సంబంధాలు ఉన్నాయని, లేని దిక్కుమాలిన వార్తలు రాసి నన్ను క్షోభకు గురి చేయడమే కాకుండా నా కుటుంబ సభ్యుల్ని, నా పిల్లల్ని, నా వాళ్ళు అనుకునే వాళ్ళందరినీ విపరీతమైన క్షోభకు గురి చేశారు. అయినా కూడా ఎన్నడూ బాధపడలేదు, బయటికి వచ్చి వేరే వాళ్ళలాగా దొంగ ఏడుపులు ఏడవలేదు. నేను నిబద్ధతతో పనిచేసిన నాయకుని కాబట్టి ఎవరికి భయపడకుండా 2 ఏళ్లుగా తలవంచకుండా పోరాటం చేస్తూ ఉన్నాను. ఇవాళ నేను ఏదో టెలిఫోన్ ట్యాపింగ్లో ఏదో విచారణకు రమ్మని పిలిచారు. బరాబర్ పోతాం, పోయి అడుగుతా. ఏమడుగుతా? ఏం తప్పు చేసింది మా ప్రభుత్వం అని అడుగుతా, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది అని అడుగుతా. ఇవాళ వారు సమాధానాలు చెప్పాలి నాకు. గత 2 ఏళ్లుగా ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ పేరిట ఒక డైలీ సీరియల్ మాదిరిగా, అంతులేని కథ మాదిరిగా లీకుల రూపంలో ఏదైతే మా వ్యక్తిత్వ హననం జరుగుతుందో దానికి బాధ్యులు ఎవరు అని అడుగుతా. बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर बंडी संजय ने कहा है कि केटीआर को खुसूसी टीम ने आखिर किस लिए समन जारी करते हुए तलब किया है, इसकी वजाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरीश राव को आखिर किस लिए बुलाया गया, क्या उनका फ़ोन टैप किया गया या फिर उन्होंने किसी का फ़ोन टैप करवाया था। बंडी संजय ने कहा कि कविता ने खुद भी कहा था कि उनका फ़ोन टैप किया गया है। बंडी संजय ने यह भी कहा कि केसीआर के दौर इख्तिदार में सिलसिला फ़ोन टैपिंग का अहम मरकज़ था। फ़ोन टैपिंग के ज़रिए करोड़ों रुपये का कारोबार किया गया। बंडी संजय ने वज़ीर आला से सवाल किया कि आखिर 6 वादों का क्या हुआ। रियासत की आवाम को वादों का झांसा देकर धोखा दिया गया है। నేను గతం నుంచి చెప్తున్నా, సిరిసిల్ల సెంటర్గా, సిరిసిల్ల వేదికగా ఒక కంట్రోల్ రూమ్, ఒక వార్ రూమ్ లెక్క కంట్రోల్ రూమ్ పెట్టుకొని ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ దందా నడిచింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా జరగలేదు, సిరిసిల్ల కేంద్రంగా జరిగింది. సిరిసిల్లలో కేసీఆర్ కొడుకు యువరాజు ఆడిందే ఆట, పాడిందే పాట. అలా తనిఖీలు చేసే అధికారం లేదు. బ్రిటిష్ పాలనలా, ఆ నిజాం పాలనలా, ఒక రాజుల పాలనలా, జీ హుజూర్ అనేటువంటి పాలన ఏ విధంగా సాగిందో కేసీఆర్ కొడుకు పాలనలో సిరిసిల్లలో అదే విధంగా జరిగింది. నేను సిట్ ఏకముందే బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే, ముఖ్యమంత్రిగా కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడే, ముఖ్యమంత్రి కొడుకు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడే ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేసిన. సిరిసిల్ల సెంటర్ గా జరిగింది అని చెప్పినా కూడా అధికారులు, ప్రభుత్వం పట్టించుకునే పాపన పోలే. 100% వాస్తవం ఇది. बीआरएस के लीडर हरीश राव ने बाज़ पुलिस ओहदेदारों को निशाना बनाते हुए कहा कि जो ओहदेदार रिटायरमेंट के करीब हैं, एसआईटी बनाकर हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। हरीश राव ने खबरदार किया कि हम ऐसे ओहदेदारों को याद रखेंगे जो जानबूझकर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत और कमिश्नर पुलिस के इशारों पर काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद हम उन्हें वापस लाएंगे, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना चले जाएं। కావాలని రిటైర్మెంట్ కు దగ్గరగా ఉన్న అధికారులను సిట్ లో పెట్టి రిటైర్మెంట్ కు దగ్గరగా ఉన్న అధికారులను ఉపయోగించి
ఇవాళ మా మీద రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. నేను మాత్రం ఒక్కటే చెప్పదలుచుకున్న అధికారులకు, మీరు అన్యాయంగా వ్యవహరిస్తే, అక్రమంగా వ్యవహరిస్తే, మీరు ఉద్దేశపూర్వకంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తే, మీరు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఏ పొక్కలో దాక్కున్నా, సప్త సముద్రాల బయట ఉన్నా మిమ్మల్ని పట్టుకొచ్చి విచారిస్తాము. ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. చట్టాన్ని అతిక్రమించినా, న్యాయబద్దంగా వ్యవహరించకపోయినా, ఉద్దేశపూర్వకంగా తప్పుడు ప్రచారం చేసినా, తప్పుడు లీకులు ఇచ్చిన పోలీసు అధికారులను వదిలిపెట్టే ప్రశ్నే లేదు. అంతకంతకు అనుభవిస్తారు. జాగ్రత్త, ఆలోచించుకోండి. రిటైర్ అయినాక మీకు ప్రభుత్వం, రేపు వచ్చే బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా మీకు సహకరించదు. మీ సొంత డబ్బులతో సొంత లాయర్లను పెట్టుకుని మీరు కేసులు వాదించుకోవాల్సి వస్తుంది. అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని న్యాయబద్దంగా వ్యవహరించండి, చట్టబద్దంగా వ్యవహరించండి. రేవంత్ రెడ్డి దావోస్కెళ్లి ఆయన ఇచ్చే డైరెక్షన్ లో కాదు, మీరు చట్ట ప్రకారంగా వ్యవహరించండి. దావోస్ నుంచో, సిపి నుంచో, ఇంకొకరి నుంచో తప్పుడు సూచనలు, వాళ్ళిచ్చే ఆదేశాలను మీరు పాటించి చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే మాత్రం దానికి మీరే బాధ్యత వహించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. कांग्रेस पार्टी के लीडर ए दयाकर ने केटीआर से सवाल किया कि जब फ़ोन टैपिंग को गैर कानूनी बताया जा रहा है तो कविता का फ़ोन क्यों टैप किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि क्या केटीआर ये वजाहत करेंगे कि कविता के शौहर का भी फ़ोन क्यों टैप किया गया। कांग्रेस लीडर ने ABN चैनल पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का से मुताल्लिक़ रिपोर्ट की मज़म्मत करते हुए कहा कि नायब वज़ीर आला की इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। भट्टी विक्रमार्का ने निचली सतह से जद्दोजहद करते हुए आज ये मुकाम बनाया है। భట్టి గారిని తను ఎదగడానికి ఎంత కష్టపడి పైకొచ్చి ఈ స్థాయికి వచ్చి డిప్యూటీ సీఎం కాడికి వస్తే తన మీద ఒక రకమైన స్కాములు జరిగినాయి అని చెప్పి ఆయన క్యారెక్టర్ అసాసిన్. BRS पार्टी की लीडर सबिता इंदर रेड्डी ने कहा है कि सरपंच इंतखाबात में BRS पार्टी की कामयाबी से हुक्मरान कांग्रेस बौखला गई है। मीडिया से बात करते हुए सबिता इंदर रेड्डी ने कहा कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि बल्दी इंतखाबात में भी BRS को सबकत मिलेगी, इसलिए फ़ोन टैपिंग मामले पर नोटिस दी गई है। BRS పార్టీ ఊహించనంత మెజార్టీ గెలుచున్నారు కాబట్టి, అంటే వాళ్ళు ఊహించనంత అసలు ఏమీ రాదు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు 40% 4000 పై చిలుకు సర్పంచులు గెలుచున్నామంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వానికి వణుకు మొదలైంది. కాబట్టి రేపు మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్ పెట్టున్నాము. మున్సిపల్ ఎలక్షన్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీని అప్పర్ హ్యాండ్ అవుతుందేమో అన్న ఆలోచనతో ఈ దానికి తెరలేపడం ఒక కారణమైతే, మొన్న హరీష్ రావు గారు బొగ్గు కుంభకోణంలో ఏదైతే అవినీతిని ప్రశ్నించారో దాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి, దానికి సమాధానం చెప్పడానికి వాళ్ళ దగ్గర సమాధానం లేక ప్రజలోకి అది వెళ్లకుండా ఉండడానికి ఈరోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ది విచారణ అనేది మొన్న హరీష్ రావు గారికి నోటీస్ ఇవ్వడం, ఈరోజు కేటీఆర్ గారికి నోటీస్ ఇవ్వడం అనేది దాంట్లో భాగంగా నేను మాత్రం భావిస్తూ ఉన్నాం. ప్రజలే భావిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళ అవినీతిని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి, దాన్ని డైవర్షన్ చేయడానికి మాత్రమే దీన్ని వాడుకున్నారు అనేది ఇప్పటికే ప్రజలే గమనిస్తూ ఉన్నారు. तेलंगाना के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने केटीआर को चैलेंज किया कि अगर BRS पार्टी मुजव्विज़ा बल्दी इंतखाबात में 10% भी वार्ड्स पर कामयाबी हासिल करेगी, केटीआर जो कहेंगे वो करने को तैयार हैं। वाज़ेह है कि इससे पहले पंचायत के इंतखाबात में भी कांग्रेस और BRS लीडर्स के दरमियान ऐसे ही चैलेंज और जवाबी चैलेंज देखे गए थे। మరి పన్నెండు దాకానేమో ఉన్న 10-20% ఏడపోతున్నాడు సన్మానం తిరిగిన ఉండాలి. దీన్ని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను. 10% గెలుపు పెట్టాను, 10% మున్సిపాలిటీలు గెలుపు, దేనికైనా దానికి సిద్ధం. तेलंगाना के वज़ीर और हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पूनम प्रभाकर ने जुमेरात की शाम जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर चिल्ड्रन प्ले पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस पार्क पर 3 करोड़ 10 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। मेयर विजय लक्ष्मी, वज़ीर आला के मुशीर B नरेंद्र रेड्डी, कमिश्नर बल्दिया RV कर्नन के अलावा दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने चिल्ड्रन प्ले पार्क में
टेनिस कोर्ट, योगा के मुकाम और बागात का मुआयना किया। पूनम प्रभाकर ने अपने रुफ़ा के साथ टेनिस भी खेला। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इस पार्क को स्टोरेज प्लांट के साथ तैयार किया गया है जो 10 लाख मीटर बारिश के पानी को महफूज कर सकता है। यहाँ पर वॉकिंग ट्रैक, योगा और टेनिस कोर्ट की सहूलत है। ये पार्क मुकामी बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने आवाम से इससे इस्तेफादे की अपील की है। జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 44-45 మధ్యలో ఖాళీగా ఉపయోగంలో లేకుండా ఉన్నటువంటి 1 ఎకరా 13 గుంటల్ని ముఖ్యమంత్రి గారి సూచన మేరకు మేయర్ గారి నాయకత్వంలో దాదాపు 3 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వర్షపు నీటిని నిల్వ చేసేటువంటి దాదాపు 10 lakhs లీటర్స్ కు సంబంధించిన ఒక స్టోరేజ్ పాయింట్ను, దానిపైన ప్లే గ్రౌండ్ను, అదేవిధంగా గ్రీనరీ, చిల్డ్రన్స్ ప్లే గ్రౌండ్, అదేవిధంగా వాకింగ్ ట్రాక్స్ను, యోగా తదితర అంశాలతోటి ప్రాంతానంతా చాలా అద్భుతంగా డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతంలో నివసించే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక రిలాక్స్ మోడ్లో పిల్లలు తీసుకొని వచ్చి అటు చిల్డ్రన్స్, కిడ్స్ ప్లే గ్రౌండ్తో పాటుగా వాకింగ్ ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఎంటర్టైన్మెంట్ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకునే విధంగా ఈరోజు ప్రారంభం చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని కాపాడుకుంటూ ఇంకా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చే విధంగా ఈ ప్లే గ్రౌండ్ ను వాడుకోవాలని, అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు హైదరాబాద్ సంబంధించినటువంటి ఒక విజన్ చేసుకుని హైదరాబాద్ లో అభివృద్ధికి సంబంధించి అన్ని రకాల ప్రణాళికలు చేస్తారు. ఒకవైపు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ తో పాటుగా మౌలిక సదుపాయాలు, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కావచ్చు, డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చు, లేదా ఇతరత్ర అన్ని అంశాల మీద వారే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా అన్ని రకాల అభివృద్ధి, ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఉండాలి. హైదరాబాద్ రాబోయే తరం అవసరాలకు సరిపోయే విధంగా ఉండాలనే ఆలోచనతోటి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయని, పార్కుల ఏర్పాట్లు కావచ్చు తదితర అన్ని కూడా ఇది హైదరాబాద్ సంబంధించి రాబోయే కాల ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసే దిశగా మా ప్రభుత్వం కొనసాగుతోంది. अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर तेलंगाना जागृति के मरकज़ी दफ्तर वाक़ बंजारा हिल्स में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंतला कविता ने नेताजी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कायदीन और तेलंगाना जागृति के रहनुमा शरीक हुए। बाद अज़ां सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने अंडमान निकोबार जज़ायर का नाम नेताजी से मौसूम करने का मुतालबा किया और ये भी कहा कि वो इस मुतालबे की भरपूर हिमायत करती हैं। इस मौके पर कविता ने वाज़ेह किया कि अंडमान निकोबार जज़ायर को आज़ाद हिंद का नाम दिया जाना चाहिए। इस मुतालबे के तहत उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त भी अरसाल किया है। ఉంటేనే వస్తుంది ఆ స్వతంత్రం కోసం మరి నీ రక్తాన్ని నేను నీకు స్వతంత్రాన్ని ఇస్తానని యువతలందరినీ కూడా మేల్కొల్పినటువంటి వ్యక్తి నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు. అంటే ఓన్లీ ఆవేశమే కాదు, నాకు బాగా నచ్చేది ఏంటంటే ఆలోచన. ఆనాడు ఆయనను కంట్రీ బయటికి పంపిస్తారు వైద్యం కోసం అని, పంపిస్తే ఆయన సైలెంట్గా ఉండకుండా మొత్తం డిప్లొమసీతోని అన్ని దేశాలను, బ్రిటిష్కి వ్యతిరేకంగా ఉండేటటువంటి అన్ని దేశాలను కూడగట్టి మాకు బ్రిటిష్ నుండి స్వతంత్రం కావాలని మీరు మాకు సాయం చేయండి అని ఒక ట్యాక్ట్ఫుల్ యాటిట్యూడ్ యూత్లో ఎట్లా ఉండాలని చూపించినటువంటి వ్యక్తి. ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా, ఎన్నిసార్లు జైల్లో పెట్టినా మళ్ళీ తిరిగి తన లక్ష్యం వైపే వస్తాడు. అన్నిటికన్నా कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में अवामी फ़लाह बहबूद के कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर महिउद्दीन ने गोलकुंडा मंडल के तहत मंजूरा 21 कल्याणी लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम शकील फंक्शन हॉल वाक़ मुग़ल का नाला में अमल में लाई। मज़कूरा चेक्स की मालियत 21 लाख रुपये से ज़ायद बताई गई है। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे।
बारोज़ जमूर सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर हल्क़े कारवान व आसिफ नगर मंडल के 21 कल्याण लक्ष्मी के मोहल नगर शक्ल में चुनाव के अंदर दिया गया। इंशाअल्लाह करीब के अंदर गुरगाना मंडल और शेखपेट और आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के अंतरी में दिया जाएगा। और इस प्रोग्राम के अंदर जमात के सदर मोहतमदी इब्तदाई के ज़िम्मेदार और मंडल के डिप्टी एम.आर. वगैरह तमाम सब मंडल आज के प्रोग्राम में शामिल हैं। इस मीडिया से अपील करता हूँ कि कोई भी बस्ती के अंदर कोई भी वार्ड मलकपेट आरटीए दफ्तर में सर्वर के डाउन होने से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आवाम ने बताया कि वो काफ़ी देर से कतार में खड़े हैं, लेकिन सर्वर के डाउन होने से उनके काम नहीं हो पाए हैं। दफ्तर के पास गाड़ियों की भी बड़ी कतारें देखी गई। आरटीए से रुजू होने वाले अफराद ने दफ्तर में दरमियानी अफराद के रोल की भी शिकायत की। मुकामी ऑफिसर्स ने सर्वर में तकनीकी खराबी से मुताल्लिक़ कहा कि मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। पूरा लिया साहब, सामने से उधर से पूरा कांटा पूरा ले गया। उन चल रहा है हाथ में लोगों का छब्बीस जनवरी को सिकंदराबाद परेड ग्राउंड पर होने वाली यौम जमहूरिया की परेड के सिलसिले में 3 पुलिस स्टेशन हदूद में ड्रोन, पैराग्लाइडर्स और छोटे तैयारों की परवास पर पाबंदी रहेगी। इस सिलसिले में महकमे पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जारी करते हुए बताया गया है कि बेगमपेट मार्केट और मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में 26 जनवरी को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ड्रोन और पैराग्लाइडर्स के अलावा छोटे तैयारों की परवास पर पाबंदी रहेगी। गैर मिजाज तामीरात के खिलाफ हाइड्रा का क्रैकडाउन जारी है। हाइड्रा की टीमों ने कोकटपल्ली के गोपाल नगर में पार्क के पास गैर मिजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। जीएचएमसी, हाइड्रा और रेवेन्यू हकाम ने पार्क का तफसीली जायजा लिया। वहां मौजूद गैर मिजाज हिसारबंदी को भी निकाल दिया गया। हाइड्रा की तरफ से इस सिलसिले में नोटिस भी लगा दी गई है। मुकामी शहरियों ने हाइड्रा की इस कार्रवाई का खैर मकदम किया है। बताया गया है कि हाइड्रा ने 3300 स्क्वायर यार्ड के गैर मिजाज कब्जे को बर्खास्त किया है। मदरसे इस्लामिया रियाजुल उलूम और रियाज इस्लामिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम 30वां सालाना अज़ीमुश्शान जलसे दस्तारबंदी हुफ़ाज़ इकराम व हाफिज़ात 25 जनवरी 2026 बरोज़ इतवार सुबह 9 बजे ता नमाज ज़ुहर मस्जिद अनवार मदीना अहाता
مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم مصطفیٰ نگر فلک نما حیدرآباد منعقد ہوگا۔ اس اجلاس کی صدارت امیر ملت اسلامیہ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا، جانشین مولانا حمید الدین حسامی عاقل فرمائیں گے، جبکہ نگرانی حضرت محمد صدیق احمد قادری حسامی بانی و محتمم ادارہ انجام دیں گے۔ اس موقع پر تکمیل حفظ و تکمیل ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ SSC انٹرمیڈیٹ کی تکمیل کرنے والے طلباء و طالبات کو اسناد سے بھی نوازا جائے گا۔ مولانا محمد ریاض احمد قادری حسامی ناظم ادارہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر قرآن کریم کے خادموں کی حوصلہ افزائی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ریاض احمد آپ تمام کو اس بات کی اطلاع دیتے ہوئے بے انتہا خوشی اور مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے ادارے کا 30واں سالانہ عظیم الشان جلسہ تکمیل حفظ قرآن مجید و دستار بندی حفاظ اکرام الحمدللہ انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہا ہے، جو کہ 25 جنوری 2026 کو انشاءاللہ تعالی مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول کے احاطے میں جو مسجد ہے، مسجد انوار مدینہ، اس کے اندر انشاءاللہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کی صدارت امیر ملت اسلامیہ جانشین علامہ عاقل رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل المعروف جعفر پاشا صاحب فرمائیں گے، اور اس اجلاس کی نگرانی ہمارے ادارے کے بانی حضرت مولانا محمد صدیق احمد قادری حسامی صاحب فرمائیں گے۔ انشاءاللہ اس پروگرام میں تکمیل حفظ کے جو فرائض ہیں وہ حضرت مولانا ارشاد احمد باقوی صاحب دامت برکاتہم انجام دیں گے، اور خصوصی خطابات حضرت مولانا مصدق القاسمی صاحب صدر جمعیت العلماء گریٹر حیدرآباد، اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی عامر رحمانی قاسمی صاحب کے خصوصی خطابات ہوں گے۔ مفتی عامر صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں RH پبلک اسکول کے دارالعلوم رحمانیہ کے۔ والغرض آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں شرکت کریں، ساتھ ہی علماء اکرام کے علاوہ مختلف سیاسی، سماجی اور دیگر مذاہب کے بھی پیشوا حضرات، ان کے رہنما اس اجلاس میں تشریف لائیں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں۔ پروگرام کے اوقات صبح 9 بجے سے نماز ظہر تک ہوں گے۔ آپ تمام کی آمد ہم تمام کے لیے، ہمارے ادارے کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور پھر اسی طرح ہمارے عملہ، ہمارا اسٹاف اور تمام کے لیے ایک بہترین ہمت افزائی کا موقع ہوگا۔ آپ حضرات اس بات سے واقف ہے کہ ہمارا ادارہ صرف دینی تعلیم نہیں دیتا بلکہ انگریزی تعلیم بھی دیتا ہے، نرسری سے انٹرمیڈیٹ تک کی۔ تو الحمدللہ یہ جو بچے ہیں اس میں ایسے بچے بھی ہیں جو تکمیل حفظ کے ساتھ ساتھ SSC اور انٹر میں کامیابی حاصل کیے، اسی طریقے سے مکمل تجوید کے ساتھ ناظرے کی تکمیل کرنے کے بعد بچے ساتھ ساتھ جو ہے SSC اور انٹر بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ بچوں کے لیے ہمت افزائی کا موقع ہوگا، تو آپ تمام ایسے موقع پر ہمارا ساتھ دیں اور اس میں شرکت کر کے۔ تلنگانہ کے آلیر ٹاؤن کے مضافات میں جمعرات کے روز ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں موٹر سائیکل کو تیز رفتار کار کی ٹکر کے نتیجے میں 2 نوجوان دوست موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ اس حادثے سے علاقے میں سنسنی پھیل گئی اور مقامی افراد کی بڑی تعداد جائے وقوع پر جمع ہو گئی۔ پولیس کے مطابق جنگاؤں وکاس نگر سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ نتن ریڈی اور 27 سالہ محمد ساجد اللہ آلہیر سے جنگاؤں کی جانب 2 ویلر گاڑی پر جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی کار نے انتہائی تیز رفتاری اور لاپرواہی کے ساتھ موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر مار دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ دونوں نوجوان سڑک پر گر کر شدید زخمی ہو گئے اور موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں اخبار میں۔ فون ٹیپنگ معاملے میں BRS پارٹی کے کارگزار صدر KTR سے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں پوچھ تاچھ جاری۔ کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، ریاست تلنگانہ کو پاگل کے ہاتھ میں پتھر کی طرح دے دیا گیا، BRS لیڈر کا رد عمل۔ ہریش راؤ اور KTR کو آخر کیوں بلایا گیا، وضاحت ہونی چاہیے، بنڈی سنجے کا مطالبہ۔ کوکٹ پلی کے گوپال نگر میں پارک کی اراضی پر غیر مجاز قبضے کو ہائیڈرا نے کیا برخاست، 3300 اسکوائر یارڈ اراضی کی بازیابی۔
वजीर पूनम प्रभाकर ने जोबली हिल्स रोड नंबर 45 पर चिल्ड्रन प्ले पार्क का किया इफ्तिताह। पार्क पर 3 करोड़ 10 लाख रुपये के हुए मुसारिफ। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। तेलंगाना के आलीर में खौफनाक सड़क हादसा। तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से 2 नौजवान दोस्त मौके पर ही हलाक। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।